There are 680 students in the school. 245 students go home early. Then 130 new students arrive. How many students are in the school now? Students. Mas may sisig. Paano mga student? Ang sa manang go home early. May uli sila sa'yo. Tapos mag-minus ka. Wala ka nag-course out. Hindi mo na nagigkalkyo no? Huwag man ko na-gold view. Huwag na nagigkalkyo out. Kalimot ganito mo. Natong mix up pa. Yun sa nila pag sa course out. Kuna nag-ihap. 10 minus 5, 5 times 7 mo. O, diba? Yung ko mag-pull. Ano cross out di? Naman di? 3, ne. Hindi na, 1, 4. Na, yung ganit ko mag-cross out. Magiging mga kao. 6 minus 2, 3 di ay 4 man. Oh, na. Sige lang, wala mo. 4, 35 mo siya dapat. So, mali naman ka diri, mali na yung answer. Sa akin, 130. New students. Ito lang arrive. Arrive. Kono. Naabot. Naabot sila. Wala mag-teach. Habok na, habok. 5 na 0, 5, 6. 5 po. Tama lagi yung answer. Ganun, tama yung answer. Ganun, 5. Tama yung answer. Oh. Tabang ko kuya. Naman. Dili, ani, mali di akong kakait ka ng, di man ikaw nabuhat. Yung sa nimo nga, 5 plus 0, 5, 4 plus 3, 60 ay, wrong. Answer is wrong, solution is, the answer is correct, the solution is wrong. Wrong solution. So, meaning nanundog ka. Yan naman na, kaya nanong naabot ka aning answer, na mali yung solution. Di ba? So, wrong solution, nanundog. Ano son? Nanundog.